Gdje ste ljudi i dobrodošli u još jednu reakciju na kanalu Realna Preč. Ovoga puta radimo reakciju na video This is not Hollywood, they are Russians. Defender of the Fatherland Day Tribute. Dakle, ovdje se vjerojatno priča o nekim ruskim generalima, vojskovođama, istaknutim pojedincima ruske armije koji su, kao što kaže, branitelji domovine. I jako bi mi interesantno bilo da pogledam ovo i da razumijem ko su ti ljudi i šta i kako su zaslužili. Tako da, ako već niste, like, share, subscribe i komentar sa predlogom na što bih iduće mogao da reagujem. To bi bilo to. Ajmo da počnemo. Александр Прокоренко, который вызвал огонь на себя. Опа. Это Магомед Нурбагандов, несломленный, запомнившийся своим призывом «Работайте, братья». Он говорит это, когда у его виска ствол пистолета, который сейчас через секунду выстрелит и убьет его. Работайте, братья. И этот призыв услышали. Посмотрите, это военные со словами на портретах Магомеда «Работаем, брат». Это Виталий Чуркин, который всерьез, практически до смерти отстаивал интересы своей страны. Памятник ему стоит со словами «Спасибо за русское нет». Это посол Андрей Карлов, убитый в Турции. А цивилизованный мир дает премию фотографу, который сумел запечатлеть это убийство. Ubijen je na preskonferenciji, čovječ. Wow, nisam za ovo čuo. Это псковский десант в Чечне, когда горстка наших ребят удерживались в бою сотнями боевиков, сотнями. Ovo je iz rata u Čečeniji 2000-ih, znam da je bio jako krvav. Znam da je jako krvav bio, ali da je Rusija na kraju iznijela pobjedu. Это не компьютерная графика, это не Голливуд, это реальное существование между жизнью и смертью. To je to. Što smo mi Sloveni, mi smo ovdje na Balkanu isto imali krvav rat. I to ne baš tako davno, nekih možda 30 godina unazad. Mi sve ovo proživljavamo što Amerikanci gledaju na filmove. Mi smo sve ovo vidjeli već i doživjeli što Amerikanci, vi nažalost proživljavate i sad. Što Amerikanci samo na filmovima mogu gledati. Nemaju oni pojma što je život. Nemaju oni pojma ni što je rat, ni što je život. Когда выбирается смерть вместо того, чтобы сдаться. Это русский летчик Роман Филиппов, который был сбит, катапультировался, отбивался до последнего патрона. А когда боевики его окружили, он себя взорвал, крикнув «Это вам за пацанов». Это российский спецназ. Почти все бойцы были ранены, оставшиеся невредимым. Единственный Денис Портнягин оборонялся до последнего. А когда понял, что боевики подступают и нет шансов, обвязал всех раненых товарищей гранатами и готов был подорвать и себя, и остальных, чтобы не попасть в плен и не сдать позицию. To je to. Sloveni su takvi da se nikad neće predati. Radije će sebe odvesti u propast nego da ih neko drugi odvede u propast. Takvi smo. Ne možete nas okovati, brate. Ne možete, ne damo na sebe. I ne treba da damo na sebe. Mi smo najveća grupacija etnička u Evropi i ne smijemo da dozvolimo da budemo potlačeni. Mi smo, Sloveni su nešto posebno. Слава Богу, подошло подкрепление, и все остались живы. Вот что говорит сирийский офицер Абу Ашраф. Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руке гранату и готов был взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все настоящие мужики, храбрые как львы. Техника, оружие, это даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше.
главный Da, čuo sam da Rusija ima stvarno nerealan, ne nerealan, nego nevjerovatan vojni program i da imate baze svuda po Rusiji koje su određene za razvoj oružja i da su je ruska ratna tehnologija daleko naprednija od svega do sad, samo što nije eksponirana kao američka, na primjer. Tako da znam za ovu priču. в другом. Таких людей, таких офицеров у них не будет никогда. Ljudi. Aleksandar Kokorenko, Magomed Nurmagomedov, Denis Korpinjakin, Vitali Čupkin. Александр пока Ovo su ljudi kojima se mora odati svaka počast. Ovo su ljudi koji su položili svoje živote za vas, da biste vi danas imali ugodan i lagodan život. Niđe nije idealno. Nije idealno ni ođe u Crnu Goru, nije idealno ni na zapad, sigurno nije idealno ni u Rusiju. Ja sam neko ko je živio jedno kratko vrijeme na zapad, ali sam shvatio da taj liberalizam na zapadu me jednostavno truje. Da to nije okruženje u kojem ja želim da odrastam, da živim, jeli? I nije okruženje u kojem bih volio da moja djeca odrastaju. To je jednostavno okruženje izopačene, degenerične ideologije koja propagira gubljenje identiteta, gubljenje korijena, gubljenje časti, gubljenje poštenja i zahtijeva od tebe da budeš bezlični pion jedne načelno demokratske, a suštinski autoritativne vlasti. Tako da, ljudi, ako moram da biram između slovenstva i evropskih integracija, uvijek ću izabrati da budem Sloven, uvijek ću izabrati da budem hrišćanin i uvijek ću izabrati da se klonim liberalnih ideologija koje sad haraju zapadom i koje uništavaju cijele generacije. Tako da, ljudi, s vama sam, podržavam da djecu učimo normalnim vrijednostima, da djecu učimo zdravim vrijednostima i da djecu učimo da postanu dobri ljudi, a ne dobre ulizice. To bi bilo to, ljudi. Hvala vam što ste gledali i hvala što ste ostavili like, share, subscribe, jer pretpostavljam da već jeste. I molim vas, ostavite komentar sa predlogom na šta mogu iduće da reaguju. Znači, dolaze i ovakvi klipovi u obzir. Htio sam da gledam, u narednom klipu ću gledati nešto od vojne tehnologije koju je puštila Rusija u eter, tako da to ću rado pogledati. I to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali i do idućeg gledanja. Vidimo se.